Jeste li se probudili sa osjećajem da je danas poseban dan? Niste u zabludi. Dok spremate kafu i listate društvene mreže, milioni vernika širom pravoslavnog sveta već su upalili sveće i uputili tihe molitve ka nebu. Ali čekajte, da li ste sigurni da znate kojoj svetiteljki se tačno danas molite? Jer ono što mnogi misle da znaju, možda nije baš tako kako su čuli od baba ili vidjeli na internet kalendaru. Danas je 8. avgust i pred vama je priča koja će vas naterati da preispitate sve što ste znali o ovom prazniku. Ostanite sa nama do kraja jer ono što sledi moglo bi da vam promeni pogled na veru, običaje i jednu od najmoćnijih zaštitnica koje imamo. Zapratite kanal, lajkujte video i podelite ga sa prijateljima na društvenim mrežama. U komentarima napišite da li ste vi do sada verovali da je danas Trnova petka ili Sveta petka Rimljanka i da li poštujete stare običaje u vašem kraju. Danas, 8. avgusta, Pravoslavna crkva i njeni vernici obeležavaju spomen na prepodobnu mučenicu Paraskevu Rimljanku, ranohrišćansku svetiteljku iz 2. veka, dok se istovremeno obeležava i prenos moštiju prepodobne mati Paraskeve Epivatske, poznate kao Sveta petka Srpska ili Trnovska ili Trnova u manastir Ljubostinju. Upravo taj istorijski događaj prenosa moštiju razlog je zašto narod ovaj dan često naziva Trnovom petkom, nesvestan da je mučenica koja se danas primarno slavi zapravo Sveta petka Rimljanka, zaštitnica slepih i slabovidih. Kako prenose istorijski izvori i crkveni spisi, kult Svete petke izuzetno je razvijan širom Srbije, Grčke, Rumunije, Bugarske i drugih pravoslavnih zemalja, zbog čega nosi brojne epitete poput petka balkanska, srpska, grčka, bugarska, rumunska, makedonska, epivatska, beogradska i trnovska. Međutim, dogmatska učenja i ikonografska tradicija jasno prave razliku između ove dve svetice. Sveta Paraskeva Rimljanka bila je rođena u samom Rimu, početkom 2. veka, u veoma pobožnoj hrišćanskoj porodici, kao kći jedinica. Roditelji su je dugo izmolili od Boga, odgajajući je u strogom hrišćanskom duhu. Nakon smrti svojih roditelja sve što je posjedovala razdelila je sirotinji, položila monaške zavete i dobila blagoslov za apostolsko delovanje, propovedajući veru među paganima u doba surovih progona. Analitičari podsjećaju na dramatične detalje njenog stradanja pod rimskim vladarima. Tokom svojih prosvetiteljskih putovanja dobila je dar čudotvorstva i obratila mnoge neznabošce. Zbog toga je došla na udar rimskog cara Antonina Pija, koji je vladao od 138. do 161. godine nove ere. Kada je odbila da se odrekne Hrista pod pretnjom najstrašnijih mučenja, car je naredio njeno hapšenje. Predanje prenosi da je ubačena u kazan sa vrelim uljem i smolom, ali da je čudom ostala potpuno nepovređena. Car Antonin Pije je, ne verujući svojim očima, prišao kazanu optužujući je da koristi magiju i da tečnost nije vruća, na što je svetiteljka zahvatila vrele tečnosti i bacila mu u lice, posle čega je car iznenada oslepeo. U strašnim bolovima car je povikao za pomoć, a sveta stradalnica ga je svojom molitvom i čudom iscelila. Posle toga ju je zapanjeni vladar pustio na slobodu. Ipak progoni tu nisu stali. U drugom gradu upravnik Asklepije bio je svedok njenih čuda i sam je poverovao u Hrista, kada je svetiteljka molitvom ukrotila i usmrtila ogromnu zmiju u paganskom hramu, ali je nakon trećeg hapšenja
po naređenju kneza Tarasija, sveta Paraskeva Rimljanka posečena mačem, čime je primila mučenički venac. Na ikonama se ova svetiteljka prepoznaje po tome što u rukama drži pločicu ili činiju u kojoj su oslikane oči, čime se direktno ukazuje na njeno čudotvorno isceljenje vida i ulogu zaštitnice slepih. Sa druge strane, kako prenose istorijski zapisi, druga svetiteljka, velika svetiteljka je Sveta Petka Epivatska. Živela je skoro 1000 godina kasnije, polovinom 10. veka. Rođena je u selu Epivat kod grada Kalastarije na obali Mramornog mora između Silivrije i Carigrada u Trakiji. Potiče iz imućne i verujuće porodice, a njen rođeni brat Jevtimije zamonašio se veoma mlad. Kasnije je postao ugledni episkop Meditski od 989. do 996. godine u gradu Maditu kod Galipolja. Nakon smrti roditelja Paraskeva odlazi u Carigrad. Zamonašuje se u hramu Svete Sofije, a potom provodi decenije u strogoj askezi u Jordanskoj pustinji, trpeći vrućinu, hladnoću i napade nečistih sila. U dubokoj starosti sanja anđela koji joj nalaže da se vrati u rodni Epivat, gde provodi posljednje 2 godine života u neprekidnoj molitvi. Izvori i zapisi razotkrivaju i specifične detektivske detalje vezane za njeno sahranjivanje. Sahranjena je izdvojeno od ostalih na gradskom groblju, ali bugarski izvori prenose da je bila neadekvatno sahranjena pored jednog stolara i jednog mornara, čija su tela širila neprijatne mirise. Prilikom otkopavanja grobova zbog tog neprijatnog mirisa pronađeno je njeno netruležno telo, ali tada nije pomerano. Tek kada su 2 meštana, pobožna Jefimije i izvesni Georgije, nezavisno jedno od drugog, sanjali identičan san o njenoj svetosti, u kome je svetiteljka sedela na carskom prestolu, okružena anđelima uz zapovest da se mošti izvade iz zemlje. Narod je svečano preneo njene relikvije u hram Svetog Petra i Pavla u Epivatu. Ovo dovodi do neverovatnog istorijskog putovanja relikvija koje podsjeća na prave političke i vojne trilere srednjeg veka. Mošti su najpre prenete u Carigrad, a 1238. godine bugarski car Jovan Asen premešta ih u svoju prestonicu Trnovo. Nakon pada Trnova pod tursku vlast 1393. godine mošti se sele preko Vidina do Brusa 1396. godine, a potom bivaju prenete u Vlašku. Kada je Vlaška postala direktno ugrožena turskim najezdama, srpska kneginja Milica lično upućuje diplomatsku molbu turskom sultanu Bajazitu. Sultan, iznenađen što kneginja traži samo suve kosti umjesto zlata, odobrava prenos i 1398. godine mošti stižu u Srbiju, u srednjovekovni grad Županjevac. Kasnije su premeštene u manastir Ljubostinju, a zatim svečano stižu u Beograd, gde bivaju položene u kapelu na Kalemegdanu. Međutim, dramatični obrati se nastavljaju sa novim osvajanjima. Kada je osmanski osvajač Sulejman I 1521. godine osvojio Beograd, on kao dragocen ratni plen odnosi mošti u Carigrad zajedno sa prognanim Srbima Beograđanima. Tek 1641. godine, zahvaljujući ogromnom bogatstvu i pobožnosti moldavskog gospodara Vasilija Arbanas, zvanog Lupul, mošti prelaze u grad Jaši u današnjoj Rumuniji. Istorijski dokumenti prenose specifične finansijske detalje ove neverovatne transakcije. Moldavski knez je navodno 1632. godine najpre isplatio ogromne dugove Svetog groba u Jerusalimu u iznosu od
42.000 mađarskih zlatnika, a 1641. godine otplatio je celokupan nagomilani dug Vaseljenske patrijaršije uz dodatno podmićivanje turskih vlastodržaca i paša u Carigradu sa čak 390 kesa dukata, kako bi dobio dozvolu da mošti tajno iznese iz grada. Danas se njene čudotvorne mošti i dalje nalaze u velelepnoj sabornoj crkvi u Jašiju, gde stotine hiljada hodočasnika svake godine drugog vikenda u oktobru dolazi na poklonjenje tokom gradskih svečanosti, dok su u kapeli Svete Petke na Beogradskom Kalemegdanu sačuvana 2 prsta njene šake, pored čuvenog izvora lekovite vode za koju verni narod vekovima svedoči da ima isceliteljska svojstva. Da bismo razumeli dubinu dogmatske razlike koja deli ove dve svetiteljke, moramo se osvrnuti na sam lingvistički koren imena Paraskeva. Naziv potiče od grčke reči koja označava petak, odnosno dan pripreme pred subotu. Upravo zbog te etimologije obe svetiteljke su u slovenskom narodu prozvane Petka, što je proizvelo vekovno stapanje liturgijskih kalendara. Dok je rimska mučenica živela u doba kada je hrišćanstvo bilo ilegalna progonjena sekta na marginama Rimskog carstva pod vladavinom dinastije Antonina, Epivatska podvižnica stasavala je u zlatno doba Vizantijskog carstva pod Makedonskom dinastijom, kada je monaštvo predstavljalo osnovni duhovni stup istočnog hrišćanstva. Ali pre nego što zapalite sveću, hajde da se podsjetimo ko je zapravo ova moćna svetiteljka kojoj se danas obraćamo. Sveta Paraskeva Rimljanka rođena je u Rimu na samom početku 2. veka. Bila je jedina ćerka pobožnih hrišćanskih roditelja koji su je od najranijeg detinjstva vaspitavali u veri Hristovoj. Od malena, dok su druge devojčice igrale igre i sanjale o udaji, Paraskeva je svoje srce predala Hristu. Kada su joj roditelji, pošto su proživeli dug i pobožan život, blago usnuli u Gospodu, Paraskeva nije oklevala ni trenutka. Kao prava naslednica njihove vere, celokupno svoje imanje, sve zlatnike i dragocenosti koje su joj roditelji ostavili, podelila je siromašnima. Nije želela ovo zemaljsko blago jer je znala da je nebesko neprocenjivo. Za razliku od mnogih monahinja koje su se povlačile u samoću pustinje i manastira, Paraskeva je izabrala drugačiji put. Dobivši blagoslov za apostolsko delo, krenula je na putovanja širom tadašnjeg sveta, propovedajući hrišćanstvo među neznabošcima. Zamislite ovu scenu, mlada žena sama, bez ikakve zaštite u vreme kada je biti hrišćanin značilo potpisati sopstvenu smrtnu presudu. Ali Paraskeva je bila neustrašiva i ne samo to, od Gospoda je dobila moćan dar čudotvorstva. Svetica je lečila bolesne, isceljivala hrome, otvarala oči slepima, i to ne samo fizički, već i duhovno, mnoge neznabošce dovodeći Hristu. Njen glas je odjekivao trgovima, a reči su prodirale u srce poput svetlosti u tami. Međutim, takva slava nije mogla dugo ostati neprimećena od strane rimskih vlasti. Prema crkvenoj tradiciji po naređenju kneza Tarasija, sveta Paraskeva Rimljanka je u 2. veku mučenički stradala od mača. Zato se na ikonama sveta Paraskeva Rimljanka gotovo uvek prikazuje sa pločicom na kojoj su urezane oči ili sa činijom iz koje oči gledaju, jer se vekovima smatra zaštitnicom slepih i svih koji pate od bolesti očiju. Ona je ta kojoj se obraćaju kada vid počne da slabi, kada magla padne na oči i kada duhovna tama pokuša da zaseni veru. Ali šta sve ovo znači za običnog čoveka danas? Verovanja su snažna. Za Svetu Petku Rimljanku narod veruje da naročito pomaže onima koji imaju probleme sa očima. Zato mnogi danas pale sveće,
odlaze u crkvu i mole se ovoj čudotvorki. U narodu je običaj da se na ovaj dan, kao i za većinu velikih crkvenih praznika, ne rade teži poslovi. Kućne poslove treba ostaviti po strani, fokusirati se na mir, tišinu i molitvu. Ne preporučuje se šivenje, pranje, niti bilo kakva naporna fizička aktivnost. To je dan za dušu, ne za telo. Zaboravljeni običaji, kako se retko gde pominju, govore da su naši preci verovali da se na današnji dan ne sme ružno govoriti, ne sme se svađati niti zavideti. Smatralo se da je svaki ružan izgovorena reč na današnji dan teža od kamena i da se vraća kao bumerang. Također verovalo se da na današnji dan, ako poželite nešto nekome dobro, to će vam se višestruko vratiti. A zašto je baš danas važno da se molite za vid? Ne samo fizički, već i duhovni. U hrišćanskoj simbolici slepilo ne predstavlja samo nemogućnost gledanja očima, već i duhovnu slepoću. Koliko puta ne vidimo istinu, koliko puta zatvorimo oči pred onim što je ispravno, koliko puta nemamo hrabrosti da vidimo svoje greške. Danas je dan da zamolimo Svetu Paraskevu da nam otvori oči, da vidimo svetlost Božju u sebi, u drugima, u svakom problemu koji nas muči. Mnogi se mole i za ozdravljenje od bolesti, za mir u porodici, za blagoslov na delima. Ne zaboravite, u večeri mnoge babe su imale običaj da na prozore stavljaju bosiljak, za koji veruju da donosi blagoslov i odagnava zle duhove. Na kraju najvažnija stvar koju danas ne smete da zaboravite jeste da danas nije dan posta. Prema crkvenoj povelji 8. avgust nije dan posta, tako da se možete poslužiti svom hranom, ali umereno, u slavu Božiju. Zato dok sedite za trpezom, setite se jedne od najotpornijih žena u istoriji hrišćanstva, koja je izašla na kraj sa carevima, mučiteljima i pustinjom i koja i danas iz nebeskih visina bdi nad nama. Sada dolazimo do ključnog pitanja koje zanima sve vernike. Šta nalažu crkvena pravila i narodni običaji za današnji dan, 8. avgusta? Crkva naglašava potpunu posvećenost duhovnom miru i molitvi. Narodna verovanja i zaboravljeni običaji strogo nalažu da se izbegavaju svi teški poslovi na njivi, u dvorištu, u kući. Vernici masovno posećuju hramove, pale sveće za zdravlje svojih živi i pokoj duša predaka, te se mole pred ikonama Svete Paraskeve. Posebna molitva upućuje se za očuvanje vida, isceljenje od teških očnih oboljenja, slepila i zaštitu doma od zlih sila i uroka. Stari narodni običaji nalažu da se na sam dan praznika svako ko ima probleme sa vidom umije lekovitom vodom sa izvora posvećenih Svetoj Petki, kakav je i onaj na Kalemegdanu, uz izgovaranje iskrene molitve za isceljenje. Ako to niste uradili jutros, još nije kasno. Obavezno uradite do kraja dana. Također važi strogo pravilo da se na ovaj dan ne sme svađati, psovati niti izgovarati ružne reči, već se podstiče činjenje dobročinstva i pomaganje najugroženijima, jer se veruje da Sveta Paraskeva obilato nagrađuje svako dobro delo učinjeno iz čistog srca. Spekuliše se i u narodu duboko verovanje da porodice koje ovaj praznik ispoštuju u miru, slozi i molitvi, dobijaju posebnu nebesku zaštitu i blagoslov tokom cele naredne godine. Svi ovi istorijski i duhovni detalji potvrđuju koliko je duboko ukorenjeno poštovanje prema ovoj svetiteljki, čiji spomen spojem istorije, čuda i nepokolebljive vere i danas okuplja milione pravoslavnih vernika širom sveta. Sve ovo što smo danas podelili samo je deo neizmernog bogatstva naše tradicije.
Ako vam je ovaj video otvorio oči, ako ste naučili nešto novo, budite deo naše zajednice. Lajkujte video, podelite ga sa svojim prijateljima i napišite u komentaru da li vi slavite Svetu petku Rimljanku ili Trnovu petku. Da li u vašem kraju postoje neki naročiti običaji za ovaj dan koje nismo spomenuli. Neka vas danas prati blagoslov, mir i ljubav. Obavezno napišite iz kog grada se javljate. Hvala vam što ste ostali sa nama do kraja. Veliki pozdrav, do sljedećeg videa.